Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raditya Ahmad Farid from Electronic Communication 12A. Today I will reading about IELTS text. The Dead Sea Scrolls. In late 1946 or early 1947, three Bedouin teenagers were tending their goats and sheep near the ancient settlement of Qumran, location on the northwest shore of the Dead Sea in what is now known as the West Bank. One of these young shepherds tossed a rock into the opening on the side of a cliff and was surprised to hear a shattering sound. He and his companion later entered the cave and stumbled across a collection of large clay jars, 7 of which contained scrolls with writing on them. The teenager took the 7 scrolls to a nearby town where they were sold for a small sum to a local antiquity dealer. Word of fine spirit and Bedouins and archaeologists eventually unearthed tens of thousands of additional scroll fragments from 10 nearby caves. Together they make up between 8,800 and 900 manuscripts. It soon became clear that this was one of the greatest archaeological discovery ever made. Paragraf 1 menjelaskan gulungan Laut Mati pada akhir tahun 1946 atau awal 1947, 3 remaja Baduy sedang mengembalakan kambing dan domba mereka di dekat pemukiman kuno Qumran yang terletak di pantai barat Laut Mati di tempat yang sekarang dikenal sebagai tepi barat. Salah satu gembala muda ia melemparkan batu ke lubang di sisi tebing dan terkejut mendengar suara pecah. Dia dan teman-temannya kemudian memasuki gua dan menemukan kumpulan kunci tanah liat besar. 7 antaranya berisi gulungan dengan tulisan di atasnya. Para remaja itu membawa ke-7 gulungan itu ke kota terdekat di mana mereka menjual dengan harga murah ke pedagang barang antik setempat. Kabar penemuan menyebar dan orang Baduy serta arkeolog akhirnya menemukan puluhan ribu fragmen gulungan tambahan dari 10 gua terdekat. Bersama-sama mereka membuat antara 800 dan 900 manuskrip. Segera menjadi jelas bahwa ini adalah salah satu penemuan arkeologi terbesar yang pernah dibuat. Legend of the Dead Sea Scrolls, which were written around 2000 years ago between 150 BCE and 70 CE, is still the subject of the scholarly debate even today. According to the prevailing theory, they are the work of a population and inhabited the area anti-Roman troops destroyed and settlement around 70 CE. The area was known as Judea at the time, and the people are thought to have belonged to a group called the Essenes, a devout Jewish sect. Paragraf 2 menjelaskan asal-usul gulungan Laut Mati yang ditulis sekitar 2000 tahun yang lalu antara 150 sebelum Masehi dan 70 Masehi. Masih menjadi bahan perdebatan ilmiah bahkan hingga hari ini. Menurut teori yang berlaku, mereka adalah pekerjaan penduduk yang mendiami daerah tersebut hingga pasukan Romawi menghancurkan pemukiman tersebut sekitar tahun 70 Masehi. Daerah itu dikenal sebagai Yudea pada waktu itu dan orang-orangnya diperkirakan termasuk ke dalam kelompok yang disebut Essenes, sebuah sekte Yahudi yang taat. Majority of the text on the Dead Sea Scrolls are in Hebrew, with some fragments written in the ancient version of the alphabet, thought to have fallen out of use the 5th century BCE, but there are other languages as well. Some scrolls are in Aramaic, the language spoken by many inhabitants of the region from the 6th century BCE to the siege of Jerusalem in 70 CE. In
In addition, several texts feature translation of the Hebrew Bible into Greek. Paragraf 3 menjelaskan sebagian besar teks gulungan mati berbahasa Ibrani dengan beberapa fragmen yang ditulis dalam versi kuno. Alfabetnya diperkirakan sudah tidak digunakan lagi pada abad ke-5 sebelum Masehi. Tapi bahasa lain juga, beberapa gulungan ditulis dalam bahasa Aram, bahasa yang digunakan oleh banyak masyarakat Aram, bahasa yang digunakan banyak penduduk wilayah tersebut dari abad ke-6 sebelum Masehi sehingga pengepungan Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Selain itu, beberapa teks menampilkan terjemahan dari Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani. This scroll includes fragments from every book of the Old Testament of the Bible except for the books of Esther. The only entire book of the Hebrew Bible preserved among the manuscripts from Qumran is Iyasah. This copy dated to the 1st century BCE is considered the earliest Bible manuscript still in existence, along with biblical texts. These scrolls include documents about sectarian regulation and religious writing that do not appear in the Old Testament. Pada paragraf keempat, gulungan Laut Mati menyertakan fragmen dari setiap kitab Perjanjian Lama dalam Alkitab kecuali kitab Ester. Satu-satunya kitab dalam Alkitab Ibrani yang terlestarikan di antara naskah-naskah Qumran adalah Iyasah. Salinan ini bertanggal abad pertama sebelum Masehi, dianggap sebagai manuskrip Alkitabiah paling awal yang masih ada. Bersamaan dengan teks-teks Alkitabiah, gulungan teks tersebut dokumen tentang peraturan sekretarian dan tulisan agama yang tidak muncul dalam Perjanjian Lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.